Amen. 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 Mami yedawasi. Amen. Obadi ni nshirawo. Amen. Oma ne basa no so ewo wo so wo ahofama pa wo de kura awurade adwuma mu abepem ne wotoa so a sania Paul eka ye no ewo 1 Corinthians chapter 15 verse 58 say tintim ehihim koso awurade adwuma mu da na mu nse mo bre no enye kwa ewo yaje nkwa ne din mu da ase mu tintim ma mu ehihim da ni awoye biara yere wo ho na ye ne sania wodi woni gi aye abepims ya na mehunu maamefo mpanimfo papafo a wo mode anigye eye awurade adwuma o na metumani hwe ye mrante ne mabaawa yi a eto bre bia na mempai ba dobra se enti sania Joel kan ye ni eguso ana Joel se ebre no awie ebre no mu no nyame behwie ne ho nkonkura gu mrante ne mabaawa so oh mrante ne mabaawa betu mirika ko agyanom ne yananom nkyai ni akogye afutuo ni akwankyere na enso enehwe mrante ne mabaawa sori a de ye ne se ye bu maamefo bu papafo mo na mo ya abaifo mo na mo ye sei aden eneti saa enim dia doso ane ne nka Daniel asema wo kan ye wo nyame nam so kan se Daniel tutunguma num kosi awie ebre na enim dia be doso na enso ade ye ne gisam se wo kan se madwemma ene beti ase be hunu ne ekoso nyame ma eduru bre wo se me ne wo mrante ne mabaawa ye sori na ye bibi enu nti na ene me no mienu ye be fight brenia pepe bibi mu ne yahwe is time to coming home e bredru se wo ba fie ti me maame ni aboa me mama hunu se wo se metumi esisa topic bi ne ye ade it's time to coming home e bredru se me ne wo ye ba fie na etimi aboa ye asiesie ye wo ya kwantu ayetuo mu ya yira ye nenam ye chini ye ne yansam fata ya po afutu apo akwankyere oh asantefo akanfo mo kan sem bi se woni pani aya adue me ne omi edu hia mpanimfo ene ye hia ho konkro ene ye hia wonyame asem no ene eno ne ade betimi asiesie ye na aboa ye our redeemer so atiefo mi chia obi biara nyame ma me de oba ade ne nchia emma obi biara mi chia obi biara wo yenaje nkwapa mizoya no edin mu se de biara da wo ma wo ho kwan obie wo de radio eto our redeemer eye frɛ wo nuane ne kai no se bre na du se oba ade na konkronfo oba ade ne mba eche oba ade na numu asem enti de won download ye no aka kire no wakai no download no wode na fidie no so ato ho no mo enche ne yaduru fie enche nyame akonkronfo beduru fie Kristo ebe presente won na wode won ho ma no a kire na ja na me no omienu ye beka ho bia na ebredu sa me no omienu tu amerika dan ye ho na ye ba fie ebredu si ye kofie ebredu si ye ba fie ane maye mompaye ye da wase ye na bankese ne yangifo ye wo wanim ende enso ye ni asem ona wo asem eye wadom eye wo humobro so se ewiase mu bosomi wiase mu afi ekọ na wieye aka na kakra bi wawo wa ye ndi ebedru enim se odi ebetwa de awura afi adi enim mu yenim se wo bibi pabi ne ma pabi ema ye eno nti wo se ye mra na wo mfa ye nye bibi tumi ni ahode wura ye hia wo yenim se wo dwumadie kese ema ye ema wo ma enye me nko me ma me nko ye nyinara eni watiefo nyinara mesra wo ne kasa kyerɛ ye ma ye nhunu se ye hia wo wonso wo hia ye eno nti tumi wura fa yakoma ye kra ne nipadua nyina no mu uma yetie wasem nyina hye wonsa emfidi ahodo edi adwuma nyina hye wonsa oba ade esere wada to bire bia na twitwiri ba mfidie mu internet sem ne ade nanso so na wokro ya wopɛ enye ho ema ye nanso kasa kyerɛ wo ma wo fa ye wadom nti amen arafono mo menim se wani age me nso eye mani gi bebre se enne yeda so eti nkwamu enne mene omienu ye bepepe awurade asem emu eno kwasem a wose yagie no yahunu se enche ne age nkwa no eba yesua bebre
ya kwantuo no saa netie Kristofo kwantuo no Yesu Kristo nam na sam so ka kire yen se But John chapter 5 verse 39 no say mo hwehwe atwede sem no mu ane eye no kore frisa no na di me ho adanse na enum nso na mo nkwa wo say agidifo pese ye hunu Kristo yie pa ye pese ye hunu nyamesoma ni so a ye pese ye hunu Kristo soma ni so a ye pese ye hunu yakwantuo isania Yesu yakono a say ye ja Bible no wakira ye ntumi si ye ja Awurade asem wakira ye ntumi ya bra bon sesan ye gina Awurade asem so ya bra bon kwa no mu gina Awurade asem so ya ware ye betumi akoye gina Awurade asem so wona pu Awurade asem busa won samia ware ye sitie se kan twetwe wo mu wate ento hu wo mu atendidie wo mu obatimi ka kire ne kunu se wo ya akwadworo wo mpa so obatimi ka kire ne kunu se me pese nka menya nan num ni nsia ensem bi firi nipa num be ma num ba obeka se wonye nipa firi sadai wapo Awurade asem wonne fe Awurade asem de titi wo ma e de hwe de tutu e de to ho se we ne de be ya ware ye no susu dua no wo how bi ba ne yakobusa no asem bi koso ani afa twere sem no ye bia ye hunu se ye boba betimi abia bia no wakobie no wakohunu se Solomon waka kire yen se Proverbs 13 waka kire yen 31 verse 10 going oba no sua no wahunu se oba biara no so obetumi adonu kuna chese wati ase no wahunu de Solomon na wo ka no ase enti oba no sensem bi na ekoso a wofa na obiebie na wakwa akohunu se wayere pakora hwan na benya ne buodin so ya hwene pakora eboa ma bibia tumi koso kama enam Awurade asem a yapo nti ya ware aye basa enam Awurade asem a yapo nti no ya dwuma aye basa enam Awurade asem a yapo nti ye wosika de nanso bibia ntumi nkoye ma yen ni daso no ase ye ni daso yetimi ya fe na avreho ni su enko na yesu Kristofo su dodo Kristofo di avreho dodo adentira ya po Awurade asem ye mfa Awurade asem nya dwuma but Yesu Kristo asem no umie no bo se ye di na asem so ye nyan opa wo se wono agya oba John chapter 14 verse 23 no ombeba betena ye nchai omo ne ye betena enigi sempa no se woni agya no tie enigi sem no se ye fie agya oba na won kokoro no kan ye ho bare ya na metabusa sentie Kristofo hwehwe ye mu a ye hunu se ye ne hwan na tie de aye hunu pa wo ye fie ni se na wo hwe Kristo ni fie ni na ware ye mu ni Kristo su wotimu no so woni Satan pa na tie ma me sa wote sa pa sa wote sa pai bo bebre na ese obo na wo dane ba fie ane firi se hweniema yeye no fie hweniema yeye no wa Kristo sumu ene ntokwa ene anibre ene mansotwe ene wokuru wompra eniema boni ko na ekoso e wo ye Kristo sumu ne enti hwanye ne ti wo fie ye ne Kristo ti fie asomdue o ye ne Kristo ti fie ara chichira ni gie ye ne Kristo ti fie ya so hum aba wodo ani gi asomdua abojo kire papa yo gidie ni ade nanso ne isim se ene Kristofo a ye frɛ ye hu se Kristofo yi no ye nko a ne anim se ye Kristofo but Kristo no wankasa nim se ye Kristofo nyamima be pese ye twe ade yin susu ne ye hu se Kristo betumi ani ya nantia chese ya kai se ya hwere bibi fi se ye de dinu atu ye ho so nanso ya bra bon nsem fata ne ekoso wo ya setere mu nsem fata ne aye nsem fata yenso ya hwehwe bi yakọ ye kan wo haw ne amane ne abebresa ekoso wo wiase ne ye pese ye dwane homosexual ye pese ye dwane sodomy ni ade ne ekoso nyinara nanso ye dwane Awurade asem ya po Awurade asem enti awre hopa nyameba me pese bibusa asem hwan na netie enu ti na duru bra wo se ye ba fie e wa adwene mu e wa akoma mu e wa susuye mu e wo se ye bie ya no ka se ma ye sei Yesu kan ni gisam bi kire ye same no mie no ani gina ka be de pa ye pa wona ma Isaiah so hye yembo enna wonam John so Yesu Kristo no ankasa be ka kire ye enti John hunu ye no se adofo no mu ye mama ye hwe wo so foforo ni asase foforo
Na me hunu se kane soro ne kane asase. Kane su ne kane abrabɔ no. Kane ne yɛ no. Kane bra bia ne yɛbɔ ne nyina twam. Na me hunu krokonkro no Jerusalem foforo se firi soro Nyankopɔn nkyɛn esane. John pese wo twi adwen si so se me no mienu yɛnka mom na yɛnhwɛ. Kuro no se ne na tie. Wɔyɛ wɔso wɔse yɛ wɔsoro foforo ne asase foforo. Kane dia no nyina twam. Kane abrabɔ no wo se twam. Kane su no wo se twam. Se ye pekuro foforo no wɔsoro foforo no mu akɔde a ɛwɔ se abrabɔ yɛ foforo. Ye nante yɛ foforo, ye kasa yɛ foforo. It's time to come home. Ebere du se wo ba fie. Ebere du se ye kɔ fie. Enti John kanfu kuro no se me ne umienu yɛhwɛ. Se ye ni tua saa kuro ni ye ne John bom hwɛ de a bibi betimi asi wɔ yabrabɔ mu. Ensesa ye bi betimi aba wɔ yabrabɔ mu. Anu ntina wo keka awie nyina wie na Yesu se John me na me ka kyerɛ mo se me kosi ye ba bia mamo. Mo mama koma ntutu. Monyim Onyankopɔn ni na me nso monyim ni. Fi se trambia pi wɔ hɔ, mɛgya fie hɔ. Sente san ka me kan kyerɛ mo se me kosi ye ba bia mamo. Ene Kristofo kura ye puo yi no. Eni se yakoma tu dodo. Eni se wo hawo ni abebere sei ama yakoma tu yempa ba ye kitua bi yesua dɔɔso ye were ho adɔɔso ye yawudi adɔɔso ye bɔne adɔɔso ye chiri sai adɔɔso ye kɔ ye chiri dodo. Nanso Yesu ka kyerɛ Kristofo se mo mama koma ntutu minim se wo hawo beba minim se osum beba minim se enyema bedi minim se ebehia mo minim se obonefo ne be sorry minim se dia wɔtwe ne ho firi Kristo sumo no obe sorry minim se dia wo firi soro ho no mo ne soro anya ne de no obetena mo nkyɛn wɔ asase isua no no wɔn na ka kyerɛ yɛ sɛ wɔ soro ne asase mo wɔ soro fo mo nie na asase mu nua firi sɛ wɔ sɛfo no esane aba mo nkyɛn de sɛm ti dumie nkyɛm dumie no. Yesu nim sɛ wafa abufuo kɛseɛ a wɔbubɔ mu sɛ gyata. Yesu ka kyerɛ yɛn sɛ wɔnim sɛ nie ne honam ne mogya na anya. Wɔnim sɛ yɛbɛfa wo haw mu, wɔnim sɛ yɛbɛfa wo sum mu wɔ sɛ kwaa me kwaku Charles ɛma wakoma ntutu deɛ wofa mu. Pere mu wɔnim da kuro no so nko a. Pere sɛ wobɛba fie wobɛkɔ fie. Firi sɛ trabea pii wɔ hɔ no. Enti Yesu ka kyerɛ yɛn sɛ it's time. Eni santia bionu mienu nchemodionu no wasi die wodi saa de ma ihu nyina dance ye no de wo kan sam papa wo nyina kyerɛ ye de wo ma ye ni gisam wo nyina ne wo ma ye hunu obonefo no obesori wa wieye bra yi mu no ne wo ma ye hunu de obosesa emra ene brefa no ne wo ma ye hunu abrabo pai wo se ye bono ne wo ma ye hunu kuro no wo se wo di dance ye se ane merebantem amen. Erinti John jina so kan say Awurade Yesu Kristo bra. Nyame ba ahai ma me ti ase se enche na me di mafono ba. Ono ana aka se wo ba. Ono na adi adanse se me no mienu nyane bone. Me no mienu yenya no kwafuo. Firi se saa kuro yim no wa kyerɛ yɛn se obi biara wo ye torofo ntimi nyamu nhyene. Edi semti eduonu ba ko nchemu nwotwe wa kan kyerɛ yɛ mamafo de atorofo eni ade nya kuro no mu nkɔ. Enti ebere duru se me ne wo ye paw ye ho achi tumiri ka se me pese me ba fie o me pese me ba fie edi na me nye. It's time to come home. Hwɛ papa no kan yo wo se okosiesie ba bia maye. Na wona mpita so ma yete ase se Visa Petro no nyina no mani da kuro no so na wo mo twɛn ɛno nti na Bible say Hebrews chapter 11 verse 32 to 40 no wo se gidi Yesu no wo nyina nam hunu amane ya de wo wan pai wo mu da awura mu ankyekere mu ehia wo mfa wo haw ne abɛbrɛ sani amane mu we nim nyina wo nsa nka bɔhye no wo mo ye kunkum wo mo sei wo mo nsa nka bɔhye no na wo se Awurade ankwati menne wo anya wo mpɛ ama wo mo. Oh, na wo mu twɛn kuro no nanso me ne wo nti na Awurade anya wo mu pa ma wo mu ɛno nti na Petro kan wa 2 Peter chapter 3 verse 9 Awurade nkyere ne bɔhyɛ a wahyɛ wɔ adisam tia bi no ba ko afei John chapter 14 no Awurade nkyere saa bɔhyɛ yi ho na emom ma ne boju kyere ma yɛn Awurade nkyere o sɛ ne bi no bu nsa kyere no ane ebi no bu nsa kyɛ
na o mane buju kyere mamo on pese onipa biara beyira na o pese ebom ye nyinara ye ba adwensa kyerɛ mu ye nyina ye sesa ya dwene ye nyina ye turn it home ye nyina ye de ani hwefie ye nyina ye de ani kyerɛ kro mu na ye sesa ya dwene ye paw ye ho achi nyamiba a Christopher ye ni ayesi ye kwa asori ye se ye Christopher ye kwa asori ache 3000 ni pisa Peter say sa bo hye we ba ye dan na me nso aye mani da so obi abaye dan na matimi ni Kristo atena wa betena me nkyɛn. Acts chapter 2 verse 37 going, you know. Petro kachira 138 ni sa mo nsachara madwen. Na wo momasu na won pepa mo bone. Na wo mam hu nkokra kyade no. Hu ni yenya eye transportation, eye nka sika, eno na ye visa, eno na ye passport, eno na ye bibiara. Petro say Ewurade nkyare bo hye we hu. Dabi kaye bra no so no de ba. Na emom no pese obi biara esachira, opese obi biara eba adwensachira mu. Mabo su da. But adwensachira su bai no adwensachira su no. Adwensachira honhom no me nsankan. Na mabo su na me da so bo adwaman ya. Mabo su na me da so bo kro no a. Mabo su na me da so hihye ntade we ya. Oba timi kotena sori dem. Na wadi obi ntoma na wadi agunu sira so. Na din sachira be no adentira kyerese da mo ase begu ho kyerese na taade no sa mini skirt bi ne wahye ene wode akotena ho ene na mo ase gu ho ene ne mpoko we wa pompe no ne gu ho no mo ene mema hye na wode atoto amanfo sinti bia sa ha woni say Yesu kan o Matthew chapter 5 verse 27-28 say bema kra wo hye oba na akodo na mema bebre ya bo adwaman sa ye ne oba ne nkoda o nanso ya bo adwaman ye gina ho preach ye bo adwaman ye te ho ye bo adwaman ye te kai mu ye bo adwaman ye nam ho ye bo adwaman emai nsumu nsesamu suban ne maho keka sa oba we yakogina ho no mo bi tita oba we yakogina ho so ye kwalista ababa we yakogina ho so ye subtenant ababa we yakogina ho no so wo kyerɛkyerɛ nkwara de na wo de tatu watatu nsa ho atade wo ye sabu ya wo de akyekyere wo yi wo de akogina ba kora ya nim sa wo de wo na wo ye wo Sunday school teacher wo na wo ye Sunday school teacher wo ade na wo be kyerɛ wo Ewurade nkyɛn ne bo hye ho sɛ ne ebirim bu no na emom ma ne bo jo kyere mayen ne bo adu a kyere mayen sɛ wo mpɛse wo beba no wo be hye sɛ Sodom ni Gomorrah na emom de wo pɛse wo ye ne sɛ ye sakyera yadwen ye ba adwen sakyera mu ye ni ba ye hosuo ye sakyera yadwen ye beka ye beto ho dwom osoro ahimye ye beto ho dwom krokonkro ye beto ho dwom ye beka ho asem na enso yadwen sakyera no de ye nka ho asem da ye nwene ho da ye nsusu ho da na Kristo ni a wasakyera wo so wani da kroiso ene wamma wobi woni ne kwa so de obusuani woni ne nyina na tie woni nete bro no so nete fie wamma ne yira bodam waji ni kunu wamma na dwene ho saa nya broki heart aden na woti saa ma me kwaku aden kwaku adwoa wonso na ati asori dem a kyerɛ sɛ yenyaaro opinson ye hu na woto prince wankasa na woto ma me papa Ewurade nkyere ne bo hye ho o ma ne boju kyere ma wo na enso se wan sakyera wadwina Hebrews chapter 9 no kyerɛ me self verse 27-28 said that woman nipa so be oprekope eno kyerɛ tamu obeba sara na Kristo odi ne ho bo afode se won so nipa bebre bonen obekoti bone ayi ne ho adi ne mpre so a kyerɛ won na wayɛ ready kofie obekwati mi adwamambo obekwati mi kro no obekwati mi nsam keka obekwati wokunu wompana na mikunkum amanfo obekwati mapo bono obekwati mi kro no na mi bo masafo ma no obekwati makwaduro na mi nkyerɛkyerɛ masafo ma no wo se bo wona su na kyerɛkyerɛ wo mfo mbra fie nanso da bi obekwati sa subai no enti wo se na Paul se eba saade a wo se Kristofo ye kai hu se ye mom de ye nimbre no Yesu beba Romans chapter 13 verse 11 and 12 say na mom efri se munimbre no se don a mo firi na mo sori ye na nyadu na ene ye nkwagye fei
yen kwagye aben a chambre da na agidifo no enti eden na wose ye ba fie enen na wose ye kofie anya na do akọ n'anim ade kye nso aben enti momma yen to sumu nyuma nyinara ngu esumu niema bia ye nta na ye no ma me papa asori pani dia wo hinta wo ye no to kyene wate ne wo hinta ka no wo fa fon na wo ka no to kyene ebre du se ye to sumu nyuma no eguro Kristo dini da yesu but I don't know say Kristo nsi gitum say ye ne representative. 2 Corinthians chapter 5 no we say verse 20 say ye ambassadors of Christ. Kristo nsi anamu say Kristo fa ye nso atufo. Anything of verse 10 no chapter 3 verse 1 go you say ye no ye nkrata bia wonam honhon konkron so atwere sa. Anything in the 1 Corinthians chapter 2 verse 16 Paul catcher yen say ye ni Kristo Yesu nyina wa adwene baako. Free say Romans chapter 8 verse 9 say ye wo Kristo honhon konkron no fi so obi ni Kristo honhon onya ne dia wo honhon dia wona adwene ani wonu na catcher ye wo verse 14 no say wona wo nyame konkron lady wona ye wo nyame ma enti honhon na nkasa ne ye honhon dia dance ye say ye wo nyame ma no krasa enye na wo se anadu akode nim adechia ben enti yen to sumu nyuma nyina nguru dia emfatan se han ma no Yesu Kristo ka kire ye wo John chapter 14 chapter 8 verse 12 no se wona ni han no se yedi na kire ye benya nkwa han ye be ye han ye be ye light na so ka kire ye Matthew chapter 5 verse 13 goyi se ye ni wiase han ye ni asase so nkire ye ni wiase han kure da people so ntimi hinta wo sori ana wo ka se wo bro no so ana wo dia wo nkwa na ye bodi nkwa na ye bodi na num sa wo dia wo hyanwira wo num sa ye kure da people so dia wo ye na amanfo hwe wo ye papa wo mbeka wo ye boni a wo mbeka enti ye jai se wo ka sa amanfo ka ho nsam dodo hwehwe abra bobu hwe hwehwe abra bobu hwe enta bia bia hwehwe wo bra bia wo bo so ba bia wo hu kwa me ba kwasi ba no woko wo busa wo ho ahwe ade nti na niam say ikoso wo mabra bobu wo busa wo ho ahwe pe Yesu say we are the light of the world. Yeni wiase han yena wafa ye nsani nsia na amufo wonam ye nsu tu wiasefo wonam osu betu wo aware yesu betu obi aware yefo wonam osu banso osu ku ukro wo brante bre no wababa wa bre mu wonam su betu obi fo enso wo obi tibi ka kire ne ba se we so kwa so re hwe ne nsua no maame wani ewu yesu ban boni dimpone ni wu ni wo sa wo hyede mu suga se nanso firi se ya abre ho papa anadu akọ nanim adechia ben enti moma yentu sumu nyuma nyina mu na yentu bi kabra nyesa abre bi ba yentumi enu na Hebrews chapter 10 verse 37 ka kire se sa abre na ka akra bi na adu wo se aka akra bi na de obeba na ba enti wore nche aka akra bi enu ntina na Yesu wonyame nam Ezekiel so ka kire yense Ezekiel 33 verse 11 no wose ka kire wonse se meti ase yi Awurade Nyankopon asem nie onipa ampara obonifo wuo nya mefe se obonifo besana ba fie na mepe se obonifo be gyan ne bone na mepe se ntokwape ni be gyan ne ntokwa na mepe se mansotwi ni be gyan ne mansotwi na mepe se wotirimuodi ni be gyan ne tirimuodi na mepe se amfam firi ni no be gyan na mepe ele me pesa me no mienu yeti ase ehunu se ye kofie onyame doye eniti ne wo fra yense ye mrafie wo fra ye watene ne nsa sosom nsamu firi se de bonye ni wu onyame fe firi se kronfo wu onyame fe firi se jomanfo wu onyame fe firi se nyaachumni wu onyame fe firi se botorobo doni wu onyame fe firi se me ye han mi nim no kura na me fa no kura nya dwuma ni wu onyame fe agrees of work wasi ye wu onyame fe de bonye ni wu onyame fe na emom se obonefo besane afiri de kwan bone suo na wabefia benya nkwa eno na mepe enti monsane mbra adenti na muwe monsane mfiri mo kwan bone ne so na momra menya adom momra menya nhyira adenti na ye wuo ada ye mfunso ne ye bone mu yare we ma ye wu pa o yare we ya ma bebre ye wu atoto ye bone mu but wo me na Deuteronomy kan asem bia ya me da pa
Say wotimi akai saa asem no obetimi ahunu se wonyame dɔ me eye na dom eye na humobro eno nti ena me ene wo yenwie esa yeda so etete ase ane eye wonyame dɔ eye wonyame humobro eye wonyame fache eye wonyame papayo eno nti na me ene wo yeda so eti nkwamu de tro me se wo so wo mo ye o se sai senke ye de be bawo so wo se sai se ye de be kum se ye de be haw na enso wa amana anya dai enyina wa amana enyina firi se odowo firi se na ni kum ho firi se opewasem firi se opese woje wo nkwanti ani yamema ede na me no ye no ye ma ye ho kwan ne aye ye gya ye pemu amano anase ye tena de atie no mu Deuteronomy 23 o ka asem bi eye me da yie pa ya na me pese o hwe Deuteronomy 23 ebobode na hwe verse 5 no wo se na Awurade wo Nyankopɔn ampese otie Biriam na Awurade wo Nyankopɔn dane enome no enhyira mawo hallelujah efri se Awurade wo Nyankopɔn dɔ ba enka wonne wu ye nka wankasa duru ba bia wotena ho no na wo prepare wo se ei enti me pa na afi ko awie ya batumi me pa na atumi me pa na 26 atumi ei dia me ye dia me kan ye ba bia me ko ye e pa hye me ye to ya nkame ye to tuo na nkame wo se no me no dane ni nhyira the amount for pesi adiba wo no dane ni nhyira esanse wo dɔw esanse wo pesa wo ba fie esanse wo pesa wo sachira wadwen esanse wo pesa wo jai boni ye akosi adwoa kwame enti wo kurem akosi dabei wo so wo nya ne fe odi bonye ni wo enya me fe na emom so odi bonye ni besane na wa benya nkwa eno ne ade a me pe odane no me no wo kai obi di bibi tu aduane mu ma wo di nso anku ane wo kai atamfu bi esori wo so anadwo no da ye bi a wo susu ye na wo soro ntimi na wo kai di nipa bi susu si ye wa baifo bi susu si ye wo wodane ni nyina na nhyira ma wadi ni se nhyira ni sika da bi o wo se nhyira ne de wonyame de ne boni a che no enhyira ne obi a wonyame a twentwan ne wo twen no no ase won sachara na dwen enhyira ne sa nipa no yamema enhyira ne wo sa da wada na ade ache wo na wo ye boni da so ti ase enhyira ne wo sa wo ti Awurade ya mu asema no payi so enhyira ne yense Awurade na asema ma ya no payi enhyira ne yense Awurade to nsafra ye enhyira ne yense Awurade se yemra fie enhyira ne yense Awurade se wo hia ye enhyira ne yense Awurade se yempaw ye ho achi wadane wuwo no enkwatenten ama wadane wo no me no enhyira ama wadane wo yare no apomudin ama oh hallelujah hoya papa no wose wo dome enti mi nso Awurade betimi adome di bonye ne atisa me nso Awurade betimi adome ane no no waka kire mi wo Deuteronomy 18 verse 31 32 no say montoto mo mara to de nyina de mo to mara ne nyina de mo de yabo ne nyina montoto mu wate firi se me dom na munya akoma foforo ene honhom foforo monfa ane na adenti na ye wuwe ye sisi yaso ye ntie ye kata yani ye nhwe ya kata ya no ye nka ye ntie ye nhwe ye nka no ere ne ye haw ne amabere sane ya man ya ye na mu Jesus say bie wasumu Jesus say bie wani Jesus say bie wanu ba wanu ne ka asam no bie wo hunu dia wo tie nka ene wa ye wadwene se wo gwafia wo mu brono a woti so wasafu mpa wo mu braboni wo ye kosoro nka na no wo kan ye di watamuti wo nka biem shemo ntu wo ba bia ko ene wakata wa no sa menka biem wo menhwe bakata mani menhwe biem wo wo be ye ni frɛ ni wo bɛkyerɛ ni frɛ ni kwa mo nyina do kwa akɔbia menam ene wo nka wo masɛ wo ntumi nka hwɛ dia wo maduro kan nyansa mu fa mpa iboni tresam sua ene wo nkasa na so dia aso ye kristoni wo nhwe wo nka wo ntie wakata waso wakata wani ene wano nso wakata no na asɔre for kra de wokɔ ne babro wokɔ chasa de bu afu nyum kra wo muto a ntubi wokɔ kan ye di na tamunti wo de nka na de mu a wane netena wa no so na nyame nam bebu ofo
wafrɛ wo sɛ kɔkɔ ka na yɛntwa wo maa kɔkɔ ka na wonka ye John chapter 16 verse 2 wasi asɔre dɛm hɔ no yɛbɛ time ɛna me no korɛ masɛm a me diama mu nti sua no korɛ wate 32 no wasi sɛ wasi na me nya die wo wo no wo hu ani gye kora me nya de boye ni wo hu ani gye kora fi sɛ wonkɔ da wo kɔtwɛn wo gya wo kɔtwɛn ama ne hunu ane Awurade Nyankopɔn asɛm ni o enti mo nsane mmra me nkyɛn mo nsane mmra emenya nkwa nyame ma. It's time to come home. It's time to go home. Jesus Christ frɛw sɛ brɛ no nie sɛ tua America dwane deɛ wukurom ne brɛ fie ɛnyɛ sikatua na afei ade mama yɛn nsa ne mmara Romans chapter 2 verse 4 anase yɛte na yɛ mu yɛ dodoɔ no ho ne bo asetɔ no ho atua ana na yɛnim sɛ Onyankopɔn yɛ mu yɛ ɛne ne bo asetɔ yi no ɛde yɛ kɔ adwen sakyerɛ mu ne yɛ mu bebrebe yɛ agedwi yɛnim sɛ de yɛ kɔ adwen sakyerɛ mu Genesis wɔte mu frɛ no chapter 3 verse 9 Adam hefa na wo mumra fie munkɔ wate aban kura me egye bia nkura me sɛsɛi mumra fie nyame ba saa na wɔka kyerɛ sɛ brɛ fie Yesu di dwuma bi ahyɛ me no mi no nsa ɛda a wo bɛbɛ fie no ɛda a mɛbɛ fie no ɛda a mɛdane me ho ama no ɛda a mɛpaw me ho akyi no yɛtete Kristo so mu na nso yɛda so wɔ abɔnten yɛte asɔre dan mu yɛkɔ asɔre yɛfeeli yɛ documents nyinaa sɛ yɛ Christians ne ni agye ne yɛ to dwom ne yɛ sa na nso yɛabrabɔ nya Kristofo abrabɔ enti yɛ wɔ abɔnten yɛ ma fie yɛabrabɔ no yɛ timu yɛ nan simu nso si abɔnten ane Yesu si yensa kyera yadwe minim sɛ nea metie minim sɛ nea mabrabɔ mu tie minim sɛ nea mesutie minim sɛ nea metie ma me papa leaders ma me wo ma no hwɛ na Yesu ka asɛm bi akyerɛ yɛn ɛwɔ Luke chapter 15 no wɔn sɛ verse 4 going no wɔsɛ mu nipa bɛn ɛna sɛ wɔwɔ enwantene wɔ ha wɔwɔ mama akoma 100 na baako ekoyira kwayi a wonya 99 no ho e wo sere no so ho asase no so ho wo hawni abebrese no mu wonya wo mo ho no mo na woni die wayire na chini saa kwansini baako kwansini bia no kwansini na kwansini no eni kwansini 100 de nkɔ hwɛ no wo hia ni abrɛho mu no nkɔ hwɛ no watu obi asawram wonam fofo no susu sɛ o ɛyɛ wɔn kora de me ne nam no na menya hwe wɔ ne nkyɛn nyesa na wotie na nipa we kura oba asori a won to correction then was oba asori bi mu ase eye ye how do so ati because obe wi am yehuna mane ni papa be wi am yehuna mane ni mama mi be wi am yehuna mane wati asori mu won tu ahida wonya ahida wo kwa mo mane nkoi usuban no sisan wadwene ko hwehwe ne fa ne brefie Yesu say it's time to come home hwe wo ba fie nya wonko a wo ye woni pa bia wo sa ko hwende ne ba fie da se wantumi anya Yesu bebusa me se mentimi ankɔhwɛ de wo ma afie no a de wo ne nam abɔnten no a de wo firi mokɔ no a wo se de wo mo ya ha ene ba ko no e ka asra no so ene wo gya wo mo hɔ no e de okronkron ene wo kɔhwɛ ba ko no de ne baaye won ko na wo kɔ fie de wo yera kwai no wo susu se ne ho nhia nya saa wo susu se wo ne de wo ntumi nya hwe wɔ asafo no mu wo ntumi nya hwe wɔ fie hɔ no abusua no kora wo nya hwe wo to na twene se ne ye to wura no kɔto bɛsa na suo no ho na ye gya ne hɔ no wasi obi ba hunu nsu abofo ba hunu nsu ami no obi odi me kwato mu why na de kwato ho no yepo no sa na wapu nipa no abusua no mu sa na wapu obi a wote se chance no a odi de huni mfaso ne huni wa awie wapu no mu hia kra mo mfre no ka mo nko ne nko ne nam enti wonya pie firi fie ya wo ma fie kra de ye mpene number kra ne afre no na me Jebia konkron ho na ko hwe no firi se eda wo wura no ko hwe na wo hunu no na me Bible di 1 verse 5 say wo say wo hunu na wo de ne to no ko ho wo ntwe ne fam wo de ne to no ko ho says ne se na wo ba fie a wo frefre na fipamfo nyinara na wo motena se na wo motopono wo mo ye party na wo manage wo say verse 7 no kira me se wo say me se mo se Sara ena ni gye ba wo soro ahemie no mu eda wo de boye di ba ko pe fie eda de wa yira no ba fie eda me ko hwehwe de wa yira no me ba no mabusuani no madamfo no me kokko hwehwe no me fa ni suo no wo hawnya bebrɛsɛmu me fa sera no so wo yaw no mu me fa suo no na me ko hwehwe no hwe wo mu se wapu nipa bi leader ya wo fra won se Basilades nyesa na afra wo na afra wo Basilades di na ye fa ho edi na ayefa ho kan kure jese wonya na ho mfaso ye nya na ho mfaso nti ye nkɔ hwɛ no wote obro no so ho wote wo nkyɛ ho wayera woyɛ odwan wafiri mu wokɔ
we na dia kronkron kra aka no kra wo so sa ne ye wa busua mu we wa frame ya me mfa fi se wadi mi sika pen firi se what say wa yira ko hwehwe ne fa ne bre fie star me bre du se wodi ne ba fie e bre du se wo ko fa no de ne ba fie e bre du se ma me ufiri dana no na wo ba fie e bre du se papa ufiri ba bia wo na wo ba fie wo se sa de bonye ni ba ko pe ne ba wo soro abofo ni anyina ani gisene 99 na wo ho adwene bi wo ye tirimu a ama ya wo foforo ni wie peye ema ye Kristo ni ye no anwie peye ye ya akwadwofo Kristofo ye ya akwadwofo asodefo ye ya akwadwofo ye nya atwom ye keka anyo enye ye subampa ye nsakira yadwen yen sachara ya bin jesa Yesu ba obeka seminimo wasinya wona wose awurade no no makotena so dem kwa na ye wona be ko soro wose dare nipa bebre beba bigina wa be kase me to praises me do din hyenkom me tu asika me to asori dai me to nkonwa me to wei me yese obeka seminimo me hu da isi wan ko hwenwan na no ma yire no wan ko hwe wo mo enti Kristo ni enti da Yesu hu sa na wose media de meyemu ni Petro muntana hanum na nkokro no beba boso mo nya ahoɔden no makɔ hwɛ wo de wo maba wadwuma ne sɛi ana hu no nsankan maame no nso de wɔse owura no wɔyera hɔ no ɛdan no mu hɔ sika no yera wɔ dan mu hɔ no a wɔsiesie no ho awie wɔkeka no ho de ne sika ya bɔ ne tira kɔ afɛ de sika dwetɛ no baako afiri mu ayera wɔtu dan no mu nyina hwehwɛ no na nani abre wɔpɛsɛ wɔn ma yɛhu determination yɛ wɔfa akra na wɔn yera wɔ Kristo sumu asɔre dan mu hɔ no ya yera wɔ asɔre dan mu hɔ no me ne umie no sa ne yɛteɛ yɛto dwom yɛ preachi yɛyɛ bibia wɔ asɔre no so ya yera bebre ayera saa wɔ mu yetimu yebo adwaman yetimu yebo krono yetimu yakontokwa yetimu yemfa bone nche yetimu yaka yetimu chese ye subamboni wedi yebeye dey na afrimuni frisa ma me wogya hwehwe frisa papa wogya se wutu dan mu niema no enyenye no wutu atwene enema no bia gugu hodo mo ache suban bia deda hodo mo ache tu dan mu niema no tutu twene wo nya revival in the church ye hia mpaibo power asori no ye hia se ye kwa adofo no nchai ye hia se wo ye 100 ye hu wo nyina ye nya wo nyina number leader etimu tu dan mu eno anse ebia obetima ka se bra bia no ba asori ya no sha atade white no da bia o sha atade white because eno kwa eno hye ba wonim ni din wo so ye leader wo se ma me no hunu se wo mo ye dudu se den kra na wonim wo mo number wodim wo mo se ne yete eti wo hunu se ba ako ayera asori dan mu suban bi ewo mu when wo kan kire ye ne ayetiti asori dan mu aye suban bi enti yayera wo dan mu ho ye hia revival ye hia paibo ye hia futuo ye hia nsrasra ye hia se ye kanyan ye ho ewo Kristo sumu na asori bebre ye kanyan nyina ye bebo dwum sa na won't sika muntu correction mo fa sika imra yes wo tie sika do ntu wanya nkanyan subampani abrabo pa na ye nkanyan ma me papa fabre hyase efie honom no o mani bi ayereyera o mani bi ayereyera suban bi wo ma bi mu suban bi wo kunu no mu suban bi wo yere no mu se wonya abere na motena ase na mobɔ mpa yesu awurade asɛm a enkebetimi afiri no mu ye ma ho kwai osi ohunu ye no ofre na fipamfo mo ni je na ni gisam se wose se kokoba saa mohunu no saa wose sara na me se mo se ani gye ba nyankopon abofo anim odi bonye ni baako a wo sachira nadwene istar ma me se obafie emfa ho ne sanya abonetie emfa ho se wuti Kristo sum yes yetu asen yes amanfo bose ene sa na tie wo Kristo sum asori nyina mu wo mu tu ni pasanya ye bebo se ye bebo mpintin ene akasa ne asane ya sasa ne ani age na emu no se obi be ko ye be ko hwe de boye ne bi ne na ba fie de dabi eni pasachira ye ni nyiti se obi aye boni aye tu no Kristo sum ni suban pani when ye de ko fie ye sachira ya dwen nyamema wose osoro abofo ani gye eda chance me ba fie ede me sachira madwen ena me de me homa Kristo yi no osoro abofo abose osoro abofo atopono osoro abofo ani agye se me paw me ho achi
Fafun catch the papa no say won ne ntena bi. Because ebre do say wo kofie. Onu say dia toso miansa no owura no na ne ma no ye miani o. Abrantie ne kitwa kan say papa me de charge apade ne ma me na me nko. Me di wachi acha dodo. Na me nko nko bo me bra. Ani papa yi tena ase ne wo chemu. Wo chemu no de ne dia man wo tu no fo fa bren fie bebre. Kasa kire ne da wo be kro no kra papa na anda. O sini nchai ne wo tu no fo kasa kire no. O sorry ya papa me de jame na me nko. Oko Nyabre ne kai from verse 11 to 32 no. Was o tu kwan chiri o ko chiri bro chiri kro bi so o Frigana o ko London o ko ha enu na me no mienu na musa ya yes e fine ye ko boy bra e good see to tua kwai nanso na nka na o ka kire ye tu kwai ma ye nkosua ho no mo niema nkosua ho musu no atete ya ye tete ye wo fie no enu na wo se ye fa wo ya safu Kristo so mo na o koi What no ko dom ho no o man ni mu niema ani je wo ho na ni sika no hyase yusu woni ma woni mrantie woni mema wo de hwese ne ya na to bre bi esisi wa esisi na wo wie ni nyina hwere no e kom kese bi ba asase ne so na e yawre ho sam se efrase hia no oh afei de obedie kra de ma no na wo de no ko dom asase no so e ho ni bi Afe wo kohwe mprako yenim se nya bakosam tie eduru ba bia wo pemprako adua ne bia di kura so ye mfama no na dakuru bia wote ho no a ena wo se na nani ba ne ho so wo kan se apaafo ahene na magya ni bie menua ebreduru se me ba fie wo ba fie e wo se ye nipa ye ho so wo ye timu wo Kristo so mo e wo se ye nipa ye ho so wo bra bia ye bo e wo se ye nipa ye ho so wo asetena bia ye wo mu e wo se ye nipa ye ho so boni ye timu ye wo mu amonyame ye ni ye wo se ebreduru se ye ba fie but yes amene mu ye no ni aba ye ho so na ya kaya hunu se first na me do akosia na me ne kwa me ntam ye ene de ye dai sika kitwa yinti ade wo ese yinti meni beba me ho so akopa ne chew meni beba me ho so afra no de ache no meni beba me ho so no maye babu suani bebre meni beba me ho so no maye mpai bofo bebre meni beba me ho so na fei dwumadi a Kristo afra me de ahye me nsa se me maye ne dance ni no maye ne dance ni meni adofo no beka bomu na maye no kwafo na nipa no ho so na fei wo sori anopa bi se mekomeja nchen na masemeja ne se maye wo soro ni wani mbone oh me be fie tam na so papa ye no kroma mfa japade aba papa ye no kroma mfa de pa bi amba papa de nanka wo hwafiri mi nhyai no mi nsa ntumi anka na enso papa wo odo no wo se da biara da wote kwai no so wote mpoma no mu na ni hwe ba bia ne bone fa ko ye onim se obefa ho no aba sa na Jesus Christ wo twai me but in come Isaiah no twai me wonim se mesana ba bone na doso wonim ba bia me nam oh wo tiam fra me se oh di boye ni sanbra mi nchen sanbra mesori akomeja ni nchen oh na masene se maye osoro ni wani mbone na me mfata se wo frem se oba bi mfami wa pa afo baako wo so bra wo fra chiri no na wo sorry e ba na ja nchen na wo da so wa chiri no oh na ja hunu no na ne yam hihye no na wo tu mirika ekoso ni ko na wo fi na no hallelujah de Jesus maje nkwana be yemi no obefi ma no sami nya bre mani ba me ho so na me sane ba ne nchen ya mani ba me ho so na me pa me ho achi a mani ba me ho so na me ka me boni no kire no mani ba me ho so na me ka se meja maye boni atia o ma fom fa me boni chamia o de be chew o de obebe fie obeso mu obefi wa no oh o de na tade ne be show oh obe wura tade fie no ane obe wura ta wo be fie ne nya yizo won se wo hwe di se meti dum etin so no anche mudu miensa ani du nan no a wo se wani mo gina ha ye hefo a wo se wani mo no mo firi wiase ahu yin mu wo mo horo won tade wa guama ne mo gya ne mu na wo mo emu ani wuyo wo fa wo ha nya bebre sanya mane mu wo be fie ne me nipa be seresere wo be fie ne wo gyan no e de wo be ko ha nya bebre semu wo be ka kire se compensate me ne wo fa me bread do compensate no nyame ba wo be fie ne nya adikutua wo be fa techemu be fa nsoye mu etobere bia be hwia se na wa sorry sense ye kwankituo bi sania Matthew chapter 7 verse 13 go wasi ye wo kwa hihia bi esa ofa so enye kwanta treta no wo be fie na wo sa ofa kwa hihia no so
ane adaforo mi tumu fo sa ho ne amanfrafo e wa asase so se munyi mu mfiri de ne honam akono ne ade nim nyina na na ye ntomri kamera ne nkyai meri na madari nsane wo kofie obra ne yesi na bo obra ne ni papa se wo ye dwomanfo wo ye kromfo ye wudini no me ye adaforo ti ase ne tu America ye de abodi wachi Jesus Christ hia ene Yesu hia wo so atafo no we wo se me hunu wo mu biem wo se go and see no more wa ba fie wa ba duru fie nyame ba wo tu America no wa ba fie free say Isaiah 48 verse 22 was see asumdue ni homa bonifo biara ani so obesane aba me nkyɛn na wanya nkwa ɛne tina di 70 million sanche modua no sɛ bigina okro ɛpro na chi na me bom sɛ wo bie me a beba be hyɛn mu na me no wadidi. Oh, Luke chapter 19 verse 1 to 10. Owura no hunu sɛ wo tia ba bia moduro ide wo sɛ obafie wo gyae ne kro no wo gyae ne kalabu le sam no wokɔfra kye nyame ba ɛbrɛ du sɛ obafie ebredu se me ba fie ebredu se ye kofie papa bi na efre yei papa bi na eto ne nsafre yei enye obi biara e magye nkwa Messiah no a e obo ade no a de ode ne mogya pepa me bone no se wo frɛ me ba fie na wode ma ya ahina asofokuo o man kronkron o man ya wafa ye na ye ne dia kire se mi anka me nsem fata yi no obehye masofotade ani waka e wo 1 Peter chapter 2 verse 9. Edi samti ba ko nchemusia enum ni nsia se wobeye ya ahina sofukuo won wode ne mogya hohoro ye mbone inhyira ne konkron di onya afon sori edi kan mu saafo no so wo prenu nya tumi ombeye onyankopon ne Kristo Yesu asofo sanse omte mi ne no omba fie ompa wo ho achi enkasa wo kwa asori nti wo fie usuban no mi suban no ye kwa asori ane ye bibia ye participate nanso ye suban no e wo se esisa esam befie Kristo tu nsafro o ma ne basa no so wo no so obra ye tumirika befie yi no moma ye ma ye nimra ye ho so ye ni ma ye ho so nti de susu se de tim no ye because amanfo praise ye hunu ye ma ye nsa so tutu amanfo san ma ye nimra ye ho so ye osubi Jesus person wo yifiri ho ma ye san se de boye ni wo nya ne fe ye be wo ho ye wo ho pato be nya ne ye on kan ye ho na won hye ye ndin o ma ne basa no so na won hyira ye bompa ye baabi a wo ka kire no na ho fa nkyɛw wona domti amen.